बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर खान पातवाना यूट्यूब चैनल की वसातत से आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो निजी जेलें और जबरी कैद व मशक्क़त के बारे में कि हमारे वतन अजीज़ में इस 21वीं सदी में भी ये जुल्म रवा रखा गया है जो सैकड़ों साल पहले यूरोप से शुरू हुआ और बहुत सारी कौमें हैं जिन पर इन साम्राज्यी कुव्वतों ने ये जुल्म रवा रखे, लेकिन उधर तो अब ख़त्म हो चुके हैं। हालांकि ये जो जालिम है हर जगह इनकी ज़हनियत तो एक ही होती है। ये सबसे पहले सिलसिला तो जबरी कैद व मशक्क़त का शुरू हुआ है इधर अपना अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और न्यूजीलैंड। इन ममालिक में ये लोग जब गए, जैसे सबसे पहले अमेरिका में गए, अमेरिका दरियाफ्त हुआ अपना कोलंबस मलाह के ज़रिए, तो वहाँ जो अक़वाम थी वो बेचारे सीधे साधे थे, ना इतना दुनिया से वो मुंसलिक थे, ना उतार चढ़ाव जानते थे, यही उनका गुनाह था। तो इन्होंने वहाँ जाकर ये मुख्तलिफ़ कौमें वहाँ पहुँची और उस वक्त के जो चालाक, जालिम, ठग, लुटेरे, नौसरबाज लोग थे, ये जो आज ये कौमें बनी हुई हैं, वहाँ की मकामी आबादियों को तो इन्होंने कत्ल कर दिया। जो रह सहे थे उन्हें इन्होंने ग़ुलाम बना लिया, उन पे जुल्म के पहाड़ ढाए गए। बड़ी लंबी दास्तान है। हत्ता कि उन्हें उन पे ऊपर हलों पे भी जूता करते थे, यानी बैलों का काम भी लेते थे ये, जिन्हें रेड इंडियन उनका नाम रखा अमेरिका में। इस तरह होता रहा। ये सिलसिला चलता चलता यहाँ हिंदुस्तान में भी पहुँचा है। यहाँ से ये जबरी मशक्क़त और निजी जेलों का सिलसिला शुरू होता है। ये उन साम्राज्यी कुव्वतों के बकाया है ये जो आज भी इस ज़माने में यहाँ मौजूद है। बहरहाल लंबी बहुत कहानी है, अक्सरियत इन बातों को जानती है। हमें जिस बात का एहसास हुआ है कि अपनी कौम को जो कुछ हम कर सकते हैं वो तो इतला करें, कि इस तरफ तवज्जो दे कि इस ज़माने में इतना जुल्म हो रहा है। यानी बहुत सारे ख़ानदान हैं जो निजी जेलों में, यही हमारे वतन अजीज़ में इस वक्त भी कैद भी हैं, मशक्क़त भी करते हैं बग़ैर किसी मुआवजे के। और उनकी बच्चियां जो वहाँ कैद हैं उनके साथ भी जुल्म ज़्यादतियाँ रवा रखी जाती हैं। खुली बात हम करना नहीं चाहते, लेकिन जवान बच्चियाँ जहाँ कैद हैं और उनके वहाँ यानी गुंडे बदमाश इन वडेरों के, इन गदी नशीनों के, जिनकी भी ये जेलें बनी हुई हैं निजी यानी ज़ाती जेलें, तो वो रखवाली करते हैं या उनको कंट्रोल करते हो, तो लाज़मी बात है ज़्यादतियाँ भी उनके साथ जिनसी भी की जाती है। लेकिन इधर तवज्जो कोई नहीं देता। हर एक इस बात को जानता है, सुनता भी है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया भी वहाँ खामोश हो जाता है। थोड़ी बहुत खबरें निकलती हैं, लेकिन वो लोग बाअसर हैं चूँकि हुकूमतों में होते हैं। दूसरी तरफ गरीब अल्लाह रास्ती हैं, उनकी कौन सुनता है। तो हमारे नौजवानों को चाहिए, हमारी नौजवान नस्ल को, कि इस तरफ तवज्जो दे और इस गरीब मज़लूम तबके की रिहाई के लिए जितनी हो सके कोशिशें करें। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि ये पैगाम हमें हर तक पहुंचाना है कि ये काम हमारे वतन में हो रहा है। कोई बात है उसकी तरतीब तो यही होती है, लेकिन सबसे पहले इतना बड़ा जुल्म है तो आगाही पैदा की जाए माशरे में। हर एक तो मुद्दा ज़मीर नहीं है। सुना होगा पिछले दिनों इसे 20 फरवरी 2023 को बलोचिस्तान सूबा जो है इसका इलाका है बारखान, वहाँ बारखान के कुएं से एक खातून की और उसके बेटों की लाशें बरामद हुई। तो जब वो लाशें बरामद हुई उस कुएं में, यानी एक औरत थी, 2 उसके बच्चे थे, तो साथ ही ये खबर गर्दिश करने लगी कि ये वही औरत है गिरा नाज मरी जो चंद हफ्ते पहले जिसने कुरान मजीद उठाकर इल्तजा की कौमी इदारों से और हुकूमत से कि मेरे बच्चों को, 4 उसके बेटे यानी 1 बेटी, इनको अब्दुर्रहमान जो वज़ीर हैं सूबाई खितरान, इसकी कैद से रिहाई दिलवाई जाए।
لیکن وہاں کی جو مقامی ایک فورس ہے لیویز، اس کے ذرائع کے مطابق انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے وہ بازیاب کروا لیے تھے، 4 بیٹے تھے اس مائی کے، اور 4 بیٹے اور 1 بیٹی، لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آئے، نہ وہ ایراناز عورت آئی ہے نہ اس کے بیٹے آئے۔ تو اس سے صاف ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب اس نے قرآن مجید اٹھا کر دہائی دی ہے بیچاری نے، تو اسے پکڑوا کر کنویں میں ڈال دیا گیا 2 بچوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب وہ 2 بچے باہر نکالے گئے، ان کی لاشیں اور اس خاتون کی، تو خان محمد مری ہے جو ایران ناز مری کا خامد ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ یہ جو لاشیں 2 بچوں کی ہیں یہ میرے بچے ہیں۔ البتہ جو خاتون تھی اس کی لاش کی شناخت اس وقت نہیں ہوئی۔ یعنی یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں جو ریکارڈ پہ ہے، جو خبروں پہ میں آئی ہے۔ وہ صوبائی وزیر ہے وہاں کا جس کے خلاف یہ بلیم لگا ہے، وہ پھر لمبی بات ہے، اس کے بیٹے نے کچھ بیان دیے، پھر عبدالرحمان کھتران نے کہا کہ یہ سردار بننا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال پچھلے دنوں BBC کی ایک اخباری رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ سے 5000 سے زائد کسان جو ہے وہ نجی جیلوں سے کسی نہ کسی طرح رہا ہو کر ہاری کیمپوں میں پہنچے۔ یعنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ اولو سے نکلا کنویں میں گر گیا۔ ہاری کیمپ کہاں ہے؟ یعنی عمر کوٹ ہو گیا، اپنا حیدرآباد، اپنا ایک اور بھی کوئی علاقہ بتایا گیا ہے۔ یعنی ان 3 ہاری کیمپوں میں یہ 5000 سے زائد 5600 بھی کہا جاتا ہے، 5700 بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسان وہاں پہنچے ہیں جو نجی جیلوں میں تھے اور ان سے جبری مشقت لی جاتی تھی۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق ان لوگوں کو، ان کسانوں کو زنجیروں سے باندھ کر کھیتوں میں کام کروایا جاتا تھا۔ یہ بھی اسی فروری میں، یعنی کہ انہوں نے رپورٹ جو دی ہے وہ یہ ہے کہ 2000 جنوری 23 تک، 2020 سے 2023 تک، جنوری 2023 تک، یعنی مختلف طریقوں سے وہاں سے رہا ہوئے ہیں، کچھ بھاگے ہیں جو ان ہاری کیمپوں میں، عمر کوٹ ہو گیا، یہ اپنا کوٹری، حیدرآباد، ان 3 اضلاع میں جو ہاری کیمپس ہیں ان میں یہ پہنچے ہیں۔ ہاری کیمپ کیا ہے وہ بھی اکثریت جانتی ہے کہ ان ہاری کیمپوں کے انچارج وہ لوگ ہیں جو ان وڈیروں سے زمینیں کچھ معاوضے کے طور پر لیتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور معاوضہ لیتے ہیں۔ تو ان ہاری کیمپوں میں بھی کافی لوگ رکھے جاتے ہیں، البتہ کچھ نہ کچھ اور بعض کو کچھ دے دیا جاتا ہے اپنا معاوضہ۔ لیکن جو جیل ادھر دوسرے ضلعوں میں ہے کوئی 1 2 10 نہیں ہے، چلو ہزاروں نہیں تو سینکڑوں جیلیں ضرور ہیں، ان میں ہزاروں لوگ جن میں بیٹیاں، بیٹے، بڑی عمر کے لوگ، وہ اس زمانے میں جبری طور پر قید بھی ہیں اور جبری مشقت بھی ان سے لی جاتی ہے۔ اور جبری مشقت اس طرح لی جاتی ہے کہ 150 لوگ، لڑکیاں، عورتیں، بڑے مرد، وہ نکالے 5-7 لوگ ان کی رکھوالی پہ متعین ہیں انہی وڈیروں کے، کہ جو بھاگنے کی کوشش کرے گا اسے وہ قتل کر دیتے ہیں یا بہت سارا مارتے ہیں۔ ان کا کس نے علاج کرانا ہوتا ہے، ان کی نیچر بن چکی ہے کہ ہم نے تو یہی ان کا کام کرنا ہے بیچارہ۔ تو یہ ہر ایک کو چاہیے کہ آئین پاکستان میں تو 11 شیخ جو ہے اس کے مطابق جبری قید یا جبری مشقت بہت بڑا یعنی ممانعت ہے، لیکن انہی وڈیروں کو سب کچھ مانی جا رہی ہے۔ شیخ نمبر پہلی کے مطابق پاکستان کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن نام کچھ ہے جو ہم نے اس خطے کو دے دیا، لیکن کام جو ہے وہ خود دیکھ لیں۔ شیخ نمبر 2A کے تحت مملکت خدا آزاد پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو دیکھو ایک طرف اس کا ملک کا نام دیکھو، دوسری طرف حاکمیت دیکھو انہی وڈیروں کی کہ اس دور میں اتنے ظلم روا رکھے۔
जा रहे हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। वजह इसकी ये है कि ये खुद हुकूमतों में हैं, कारपोरेट मालकान हैं, इन्हें कोई पूछता नहीं। पूछना किसने है? पूछना तो इन्हीं ने था। जैसे वो अब्दुर्रहमान खितरान की बात हम कर रहे हैं कि वो सूबाई वजीर है, एजेंसियाँ हैं जो निचले ज़राए हैं, उन्हीं के मतहत काम करते हैं। तो हमें चाहिए हमारी नई नस्ल को कि दूसरी बातों के साथ साथ सोशल मीडिया के ज़रिए सेमिनार मनाए जाए, पुरअमन एहतजाज किया जाए, इन जिसकी भी हुकूमत हो, हुकूमत वक्त से मुतालबा किया जाए कि इस जुल्म से निजात इन मजलूमों को दिलाई जाए और ये जेलों का ख़ात्मा किया जाए, जबरी कैद व मशक्क़त का ख़ात्मा किया जाए। जब तक ये बुनियादी असूल हम तय नहीं कर लेते या इंसान को चलो कुछ न कुछ इंसान का दर्जा नहीं दिलवा सकते, तो हम कैसे आगे जा सकते हैं। लेकिन जुल्म की बात यह है कि ये तीनों जमातें जो बड़ी हैं, इक़्तिदार में आती जाती रहती हैं, ये तीनों जमातें इस बात को जानती हैं, लेकिन इन्होंने कभी आज तक इस बात पे स्टैंड नहीं लिया। कितनी जेलें बरामद की हैं सब कुछ पता है, इधर उधर एक आध आदमी बरामद हो जाता है, ये सैकड़ों जेलें नहीं बरामद हो सकती जहाँ 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार मुकीद हैं लोग। तो मेहरबानी करके इस तरफ फुल तवज्जो दी जाए। इस हमारे खित्ते का बहुत बड़ा मसला है, ये निजी जेलें पंजाब में भी है।